Vlog, Laila. Second, Shiley May, Rian Bonanza. Third, Sophia Parsiana and Samsung Salcida. Buhonol. Pinsa Expert Rider, Nahades Kimboy. Rai Lagrada wala. Wala bomba dre. Kayla Goro leading for ladies category. Lokal. Ay, gipagawas daw tanan dia. Oh, dito sa finish line unta oh. Expert wala pa. Lokal sunod guys, lokal. Four laps. Kaya pa ako nasa kwan. Justin Magabo. Ako kailala dulo eh. Nasa ira sa Pulumulok karong 6. Then sa Mate. Baby monkey na dire. Lokal na guys, lokal. Lokal Indoro, daghang kayo. Tara! Ala, ay, nas pa doon, no? Hello! Naguna pa doon. Ay! Disyon? Hala ka disyon na short? Na short, guys, na short. Pa doon, Solinay! And then, murag si Iko, ba? Disyon, then klang-klang. Diyan, ha? Kuha na ko kailan ng isa. Dili siya ta guys, lokal. Tara, padon, Solinay. Lingo-lingo mas padon. Disyon, klang, gap mabista. Ikaw noms na boy. Allah. Wara. Estelon Dalit, padon, Solinay. From Boss Grindel Emphasis. Taga Norway ang kanan ni guys. Taga Norway ang sponsor. Ang mekaniko sa work. Ikaw pa ang itipim guys. Yapil sa lokal ito. Ay, Kalimanas na boy. Kalimana na boy nyo rin. Grabe pa doon no. Para pa doon Solinay. Yan na buwak yang makinagin na guys sa rep. Klang like kadua. Oh, ala natumba si Padon. Agay. Ay, hala ka. Natumba Padon Solinay. Ay. Pag minamalas nga naman no. Sayang. Ala, klang on dalit na.
lang. Disyon. Gab-gab on third. And then the boy. Kaupat. Ala. Wow. Wili-wili. Gab-gab. Wili-wili. Klang-klang na nakaw na guys. Klang-klang na nakaw na. Kalang-kalang. Disyon. Gab-gab. Kaupat si the boy. Kaupat. Racing sa Digos A7. Magtagalog na naman ako dito. Baka mahirapan ako sa kalisod. So, sumemplang si Padon guys. Sumemplang. Leading natin dito is Klang-Klang Abar-Abar, followed by Disyon, and third is Gab-Gab Abesta, and then fourth is the boy Eliorin for local Endoro. Hoy, walay bangko. Bornok Pangosong is not here. Ayun o. Ayun, Gab-Gab versus the boy Eliorin. Battle for third. Tara. Allah. Ayay. Ahay. Allah. Klang-Klang still on the lead. Nasa ikatlong pwesto pa rin Gab-Gab Abesta. Pilit hawakan ang third place. Ayun o. Hindi mapakuha ni the boy. Allah. Leading pa rin it's Klang-Klang. Klang-Klang on the lead. And then Disyon. Gab-Gab on third. The boy on fourth. Lompat. Allah. Gab-Gab Abesta. Ansa na sa likuran ni Disyon. Pero Klang-Klang unti-unti nang lumalayo. Allah. Nawala si Padon. Sumemplang si Padon. Op. Wild flag na. Ay! Ikalit og lusot si the boy. Allah! Oy! The boy na sikan. Ikalit ra kasikan si the boy. Murag nagkatutoy ang motor og gasolina. Iboylo si ikalit ra boylo si the boy. Pero kalang-kalang wala na, break away na. Allah, andyan sa likuran. Disyon versus the boy. Woohoo! Lala. Disyon na po ng second. Allah, Klang-Klang. The Superman boy. Oy, the boy. The boy. Klang-Klang still on the lead. Disyon, the boy. Allah. Wala na dagan si Padon. Wala, malas Padon din ron. Kanina nakuha kang yang makinasay sa rem. Pero natumba siya sa lokal. Lupad, Gab-Gab.
Hala, hala. Wow. Suara. Vision versus Daboy Eliorin. Nilo pa si Daboy! Hala! Ay! Hala! Ay! Hala! Nakuha agad si Vision ni Daboy. Tira-tirahan lang double-double. Hala, si Ika na si Daboy. Ay, klang-klang, checkered. Daboy and then Vision. Fort Gab-Gab. Grabe kanindot nga laban, guys. Grabe kanindot nga laban. Power kay anak kanyo. Grabe, 85 lang baon, bay. Ha? Ngilo. Ngilo deh, ngilo. Murag mo na kalima, oh. Insa man eh. Di ko balan, sino ito, oh? Shout out Barangay Patpat from Joshua Rio Sora Ikunar. Nah, si Laila. First si Laila kaya nasa ladies. Mga tatay, interview Eh, si Kitip. pero interview pa yan. Like yung picture sequence. Dagan ya tag rider sa Pulumulok, ha. Burnok wala. Shout out. Inom sa tagtubig, guys, kay init kayong panahon. Basig magpulap sa tagkalidre.